Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Me baw bela jeleni wula anga bisi ka fo ba bena hakli jaga bo femminde kan odeye mangami wulendo flawo ni dogono ni nyonche amina nyini ka don akobe chugadi ambe dominay ko bi ay wayira la ka fo ko manga o sumanente jamana chamanchela kerengeren yala flawo oni dogono luka mangami wula ni akle damado ye kera sababu ye ka mo chama bone unina o sin fana fe mo chama wula ka jo usin kan ay wa kobe chugadi bi ako sababu ya bora munde la ajabi be se ka ke munde anga ma welele wuli Masabaye Abdraman Diallo nale tabital pulaku maye Madani Tolo ale jina dogon maye ani Dr Ali Tunkara ale sociologue nere Muhammadu Touré awbela jeleni wula amena awla donia ninkoka. Le grand dialogue. Aywa anya fo kamena kuma mingi mangami wula fulaw oni dogono ni nyonche ambe anga nyingali folo tengo Abdraman Diallo la nale tabital pulaku maye ambe domina iko bi mangai asumana wa wal makele ambe sena halbi kuma jaranye mba fa nyanguma la ka wule hera dama anya kuma damne ni here ala ka wuli here la la jamana basige ka kuma jabi am se ka surunya ka fo malheureusement maba abe donc ambe do nyinike bela jele mali dembe anga do ke kanye shiroma ala ka jisma bwaka ote manga maba folo ama ban kelawbe sena halbi kelebe sena anga metala aywa hali kunu manga tumbe aywa bi koni ma kuma chama mela me kunu ni biche o manja fam kera kuna mseka foko akobe sena donc ala barakala abi ambe nyini kala peki fangado kaseka ala sumaya Madani Tolo eyo o hakilla kele soro akafoka mangambe sena halbi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنولا على كنيسة وبابه الله تناك هنا مو فن يجوجنا والما من تانينا نينكلا ينكوننا أمبي مسابين ديلي alemi ye wula da yirana wa jabaru masade ali desate ali de la nota han adam de misika dese ala ka jisuma bo akelenka ye nyinga mina hal sisan anga yoroni kalayalindu kosabe akalayalindu kosabe ka damun kan adama de minu gelendu akacha samba kilin nabi setanina kanana do ala comme mbalma Diallo ya fo cugumna kasro awndi di tay ñoy du ko lo killing ala ya anje ula flaw ulunu kamisi obi dumne ke du ko lo de la dogono ulubu ka seneke ko balo bo du ko lo indila ala di du ko lo killing duma ku ka ke ñugon fe wa ankera ñugon fe kelema delika ke abada ani ñugona amadel kay ne sambe bi wolum la sanfe kabala kanta madel kan ni ñogona yi ambali ala de deli ibilisa nana ni kele jugumna ala de se ka ataka buanka ka hera nati yanka note yoro kala le mbadidu misika min fo madamena na odeni akato bala sallallahu alaihi rasul Abdraman Diallo kelen abe yoro jumayni aywa anga famella kelen ka jugun yoro mina parce que antise ka fo kabini yoro kelen pela bi ni moti jamanata abe jene cercle kono abe douanza cercle kono abe koro cercle kono abe banka cercle kono oye imame ni ko dogono lu tayin ka kala romna oye dogono jamana parce que motifana yoro do de be am se ka fo dogono be yoro mina abe haketo ni kado fo de parce que ne ko do abe haketo ko sobe dogono be yoro do de la cercle nani de kono ko sobe no ye bankas koro oni douanza ani bayangara mais bibina yorum nga kala tasma bi yorum na yere o koro ye ani douanza yorodo douanza bete me douanza yorodo akakala o yoron dela donc am se ka fo ko yorom bi koro famu fe
o koro yɛrɛ kɔnɔna ye dugu kɔnɔ n'a lamini n'o bɔra yen commune damadɔ bɛ yen n'o ye Jungani commune ye ani Dinanguru ani Madugu ani voilà yɔrɔ nin tɔgɔ ye di Jankabu voilà o secteur ninnu a ka jugu o yɔrɔ de la ka taa Burkina frontière fan fɛ an bɛ fɛn mun mɛn o de tasuma ma yɔrɔ yɛrɛ bi n'i y'a mɛn yɛrɛ an bɛ ka kuma yɛrɛ kɛ bi k'a fɔ k'an bɛ wuli ka taa pour que tasuma taa ji bɔn o yɔrɔ kan o yɔrɔ in ta de ka jugu kosɛbɛ kosɛbɛ mais madame Nibian a bɛ se ka perepere latigɛ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ale bɛ bɔ yen ne tɛ bɔ yen nɔ mais n ye Tabitala représenté bɛ ko caman kɔni dɔn a la mais ale de ye yen ka ye mɔgɔ mun ye yɔrɔ mun ye parce que Kasaka don donc vraiment c'est le fils du terroir ale de bɛ se ka yɔrɔ ninnu situer géographiquement ka ɲa ka tɛmɛ ne kan mais ne ye commune minnu fɔ aw ye an kɔni ye minnu sɛbɛn o ye o damadɔw ye minnu yɔrɔ in ka jugu yɔrɔ min na notamment u y'a fɔ yɔrɔ ma ko Bondo ne t'a yɔrɔ in dɔn kosɛbɛ mais a yɔrɔ in jugalen don kosɛbɛ ka taa yɔrɔ ninnu fan fila fɛ vraiment yɔrɔ ninnu de ka kalan kosɛbɛ kosɛbɛ donc n bɛ se ka mun fɔ o la o ye o ye Madani Tolo hakilila dɔ b'i ka bolo ka fara o kan voilà hakilila min bɛ n bolo c'est à dire fila ninnu dɔgɔnɔ ninnu an sigilen bɛ yɔrɔ min na dɔw bi Jankabu arrondissement na dɔw bi Jungani arrondissement na dɔw bɛ Dinaguru arrondissement na o ye koro secteur ni u bɛ sugu kelen de fréquenter u ka foro sɛnɛtaw o yɔrɔw ye kelen maintenant i bɛna sɔrɔ population min dɔ bɛ yen a bɛ bɔ Jankabu arrondissement na mais u ka foro bɛ min sɛnɛ a bɛ Jungani arrondissement na fulaw fana dɔ bɛ yen olu bɛ bɔ Dinaguru mais u ka foro sɛnɛta a bɛ taa se fo de Douanza limite la donc kɛlɛ in sisan a dɔgɔyalen bɛ yɔrɔ min na parce que a daminɛ yɔrɔ n b'o yɔrɔ fɔ aw ye a daminɛna Tanfadala Nawajɛ Gondo Ogor o bi fɛngɛ Jankabu arrondissement na o ye ne ka arrondissement ye parce que Kasa fɔlɔfɔlɔ la découpage administratif na anw bɛ bɔ Jankabu arrondissement de la village de Kasa bon maintenant Tanfadala ni Nawajɛ olu ka commandement o ye fɛngɛ Jungani bon kɛlɛ kɛliw ni ɲɔgɔn cɛ an taara siɲɛ caman parce que kɛlɛ ma kɛ yen fan na ni ne yɛrɛ kun ma taa min na parce que ne taara kɛlɛ ban na a ka ca siɲɛ 30 ye n bɛ ne f'i ye a ka ca siɲɛ 30 ye secret wɛrɛ tɛ n bolo dɛ n bɛ taa n bɛ taa n balimaw de sɔrɔ yen n bɛ kuma min f'u ɲɛna fana a ka nɔgɔn maintenant comme i ye ɲininka yɔrɔ min na ka kalan sisan a ye bon dɔ min fɔ o ni kɔrɔ à peu près kilomètre 12 yɔrɔ jan tɛ n'i bɔra yen nɔ donc a nana ka na kɛ cogo di c'est-à-dire kɛlɛ a jɛnsɛra parce que ni kojugu daminɛna dɔrɔn i ka da la k'a fɔ n'aw m'a jɔ a ka kan ka jɔ yɔrɔ min dɔrɔn a bɛ jɛnsɛ ka taa yɔrɔ dɔw sɔrɔ n'a taara yɔrɔ minnu sɔrɔ yen sɔnni a ka se yen nɔ u b'a sɔrɔ kibaruya jugu in sera yɔrɔ in na donc n'a sera dɔrɔn u b'a fɔ an tun y'a mɛn dɛ bɔn dɔ yen nɔ ko dɔgɔnɔw ni kadɔ fɛngɛ dɔgɔnɔw ni fulaw tun bɛ ɲɔgɔn na a nana ka na se an ma o b'a sɔrɔ a bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw labɛnnen don ɲɔgɔn kama donc kɛlɛ bɛ duga donc o fana min filɛ nin ne bɛ yɔrɔ min fana redressé kabini sisan nɔ n'u ko dɔgɔnɔ ani fula bɛ ɲɔgɔn na o ye tiɲɛ don dɔgɔnɔ ni fula kabini ala y'an da an bɛ ɲɔgɔn fan an bɛ kɛlɛ kɛ fɔlɔ la an bɛ kɛlɛ min dɔn bere kɛlɛ walima i ye samara bɔ kan bugɔ walima n'i bɔ k'i bin o tuma na o waati la dugutigiw bɛ kuma maaw ni ɲɔgɔn cɛ n'i bugɔra ni bere ye i mana bana dɔgɔnɔkɛ yɛrɛ fura b'a bolo a bɛ taa ka taa fulakɛ furakɛ a bɛ kɛnɛya n'an misi min b'anw bolo fula ninnu de b'a dɔn parce que an tɛ misi dɔn cɛn na an bɛ dugukolo de dɔn bon donc jamais an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun t'a to fula ka kɛlɛ mɔgɔ fila ka kɛlɛ a ka se dugu ma an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun tɛ sɔn a ma sisan a nana ka na kɛ cogo jumɛn ni kɛlɛ wulila sɔnni mɔgɔ k'a fɔ k'u ka kɛlɛ ka dabila u b'i tasuma de c'est-à-dire n'i ye essence bɔ tasuma kan i b'a duga donc a ye ɲininka min na sisan nɔ kɔni yɔrɔ min ka kalan bɔn dɔ filɛ o ye dugu dɔ o fana bɛ kɔrɔ kɛrɛfɛ ni
fulaw taara ka taa dɔgɔnɔw ka ɲɔ marayɔrɔ jeni dɔgɔnɔw bɛ wuli o dugusajɛ u bɛ taa fulaw sɔrɔ yen k'u ka tasuma don olu ka fɛnkɛ la donc adamadenw bɛ déplacer ka b'u yɔrɔ la vraiment ala kan kisi a ma n bɛ fɛ ka min fara a kan fɔlen kan o de ye nin ye. Ayiwa docteur Ali Tunkara e yɛrɛ ye mun de faamuya nin kɛlɛ in na. Alors kɛlɛ ninnu Jalo ni Toro y'a fɔ cogo min kɛlɛ ninnu n y'a ka misɛn kosɛbɛ ale lamɛnbagaw ka fɛn dɔ faamu n'i ye san 10 laban ta sisan i b'a ye k'a fɔ ko mankan bɛ diɲɛ fan bɛɛ san 10 laban ninnu na a mankan ninnu sababuba ye min ni kɔlɔlɔ nana sigidaw la ni gɛlɛya nana mɔgɔw kan a bɛ k'i kɔnɔ ko i tɔɲɔgɔn de sababu y'i ka gɛlɛya ye i tɔɲɔgɔn de sababu y'i ka kɔlɔlɔ ye n'i ye tubabuɲɔgɔnnaw ta i b'a ye k'a fɔ ko dunan minnu sigilen bɛ crise économique nalen sɔrɔw gɛlɛyalen jamanaw ma a kɛr'u bolo ko dunanw de kɛra sababu ye u tɛ ka baara sɔrɔ n'i ye o yɔrɔ kelen ta i b'a ye k'a fɔ ko silamɛw u bolo k'u ka kɔlɔlɔ bɛ silamɛw de hadamaden yɛrɛ ni duguna dɔrɔn a bɛ k'a kɔnɔ ko a tɔɲɔgɔn de ye a ka kɔlɔlɔ ye n'an taara Mali ta ka Mopti mara ni kuma b'o kan i b'a ye k'a fɔ ko fɛn ninnu sababu ka ca tiɲɛ don n'i ye yɛlɛnna kabini diinɛ waati Mopti mara la fo kana bila bi i b'a ye k'a fɔ ko sababu caman bɛ yen min bɛ nin mankan ninnu ɲɛfɔ o sababu an bɛ se k'o kɛ bakuruba 2 ye bakuruba fɔlɔ o ye nafasɔrɔ siraw olu jɔyɔrɔba bɛ mankan in na bakuruba 2nan o ye mara nafasɔrɔ siraw bakuruba fɔlɔ o ye mun ye n'i ye nin sigira mɔgɔ ninnu ta a kɛra dɔgɔnɔ a kɛra fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ ko u fanba ye baganmaralaw ni sɛnɛkɛlaw de hadamadenw cayara sira minnu kan ka bila baganw ka tɛmɛ o siraw fɛ i b'a ye k'a fɔ ko o sira ninnu jama cayali sababu kosɔn sɛnɛkɛlaw ye o sira fan dɔw minɛ i b'a fana k'a fɔ ko bɛn kɛra kan minnu kan k'a fɔ ko baganw man kan na sɛnɛyɔrɔ la ni nin waati ma se i b'a ye baganw kan ka to yɔrɔ minnu ka o waati kɔnɔ ji tɛ yɔrɔ la bilen o cogoya kelen fana na i b'a ye k'a fɔ ko maa dɔw bɛ u balo bɛ mɔni de la o mɔni technologie nana lɔnni warakatara ka se yɔrɔ dɔ la bi mɔgɔ wɛrɛ ka taa mɔni kɛ sigidaw la o mɔni kadiri kɔnɔna la n'o bagan mara kadiri kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko sigida la yɔrɔ kalifalen bɛ mɔgɔw de ma o bɔkolo sababu kosɔn walima u ka diinɛ kosɔn o n'i y'o mara in ta bi i b'a ye k'a fɔ ko dɔgɔnɔw ni fulaw cɛ gɛlɛyabaw bɛ yen ka gɛlɛya ninnu da mun kan i b'a ye k'a fɔ ko siga ɲɔgɔnna bɛ ni mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ kabini lawale sabu n'i taara mɔndoro yan fan fɛ ka taa koro yan fan fɛ dɔgɔnɔw ka ca yɔrɔ min ani ka taa dɔgɔnzan fan fɛ ka taa fulaw ka ca yɔrɔ min i b'a ye k'a fɔ ko n'i ye fulaw ɲininka u b'a fɔ ko dɔgɔnɔw boloko de ta ye dugukolo fan bɛɛ ni dɔgɔnɔw fana ɲininka u b'a fɔ ko olu ko fulaw bolo ko kunkolo t'o la tiɲɛ la u sigilen don dɔgɔnɔw ni fulaw u sigilen bɛ u bɛ sigi la nka mɔgɔ min n'i tɛmɛna tile 2 i t'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ sigi la nka ni mɛn'u cɛla ye ne ka taa ni ka sigi la n y'a ye k'a fɔ ko sigi min don sigi lafiyalenba tɛ o sigi mun y'a tɔ bɛ nɔni ka taa fɛ ni maa fila in i kɛra dɔgɔnɔ ye walima i kɛra fila i b'a ye k'a fɔ ko dugubaw kɔnɔ u ka mɔgɔbaw bɛ o ye sɔrɔsi kunda ye ka taa bila fo jiji kunda la o mɔgɔba ninnu kuma dɔ la a ka gɛlɛn u bolo o ka tiɲɛ f'u ka mɔgɔw ye n'u bɛ fili la misalila sisan dɔgɔnɔ ye fili kɛ dɔgɔnɔ ɲama i ye sɔrɔsi walima i ye jiji ye i kan ka ka tiɲɛ di sigida la o hami kosɔn i kan k'a fɔ ko i balimacɛ dɔgɔnɔ walima i balimamuso dɔgɔnɔ jɔ t'a la o cogoya kelen fana i b'a ye k'a fɔ fulaw ka ca yɔrɔ min fulaw ka ɲamaw bɛ far'u kan hali n'u jɔ t'a la kuma dɔ o bɛɛ lajɛlen fana kɔfɛ n'i ye nin yɔrɔ ninnu ta i b'a ye k'a fɔ ko ka taa san 2012 ko kura nana don nin na tolu y'a fɔ a kuma kɔnɔna la kabini lawale hadamadenw bɛ kɛlɛ nka munna kɛlɛ ninnu sera n'i bɔr'o ma yɔrɔ o yɔrɔ ni maa mutilenw tɛmɛna n'an b'a fɔ o ma ko terorisiw u ka fɛɛrɛ ye mun ye sigida gɛlɛya u b'olu de ta ka diina birifini da o la Hamadou Kufa nalen san 2015 Mopti mara kɔnɔ san 2015 an y'a ka kumaw mɛn ka caya ka n'o ye ka caya i b'a ye k'a fɔ ko u ye mun de u ka fɛɛrɛw la u ye mun fɔ ko n'an b'a fɛ ka Mopti mara sigi gɛlɛya jamana yɛrɛ bolo n'an b'a fɛ ka Mopti mara k'an sago ye an bɛ taa nin kɔlɔlɔ bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sigidaw la dugukoloko kelenw siga ɲɔgɔnna sigidaw la maramafɛnw olu baganw bɛ taa min yɔrɔ min olu kɔlɔlɔw ani fanga yɛrɛ bɛ maa fitininw de bolo an sinsin o gɛlɛya ninnu kan ka se ka maaw fara ka taa ɲɔgɔn fɛ i b'a ye k'a fɔ ko n'i y'a ye nin kɔlɔlɔ ninnu bi
gɛlɛya bala ka se ka u lajɔ sabu maa caman bɛ kɔlɔlɔ in kɔnɔ la tiɲɛ yɛrɛ ka da la u t'a dɔn k'a fɔ ko laɲini dɔ de bɛ mɔgɔw la minnu bɛ k'u bila ni mankan ninnu na maa caman bɛ yen i bɛ ka kɛlɛ k'i siya tɔgɔ la bi i t'a kɔlɔlɔ dɔn maa caman bɛ yen i bɛ ka kɛlɛ kɛ diinɛ tɔgɔ la i t'a kɔlɔlɔ dɔn donc o de kosɔn n'i ye nin sigira ninnu ta i b'a ye k'a fɔ ko kabini lawali kɔlɔlɔ b'u cɛ mais nin kɔlɔlɔ ninnu ka se nin hakɛ in na a sababuba ye nin dɛ jamana fana jɔyɔrɔba bɛ nin ko ninnu na sabu hadamaden i ka sigida la fɛn dɔw bɛ yen n'olu ma sabati a bɛ bila hamina jugu ni miiri jugu la n ye min fɔ ni maninfin dɛsɛra fɛn gɛlɛn dɔw la i dɛsɛra ka ji ɲuman sɔrɔ ka min i dɛsɛra ka balo sɔrɔ ka sabati i ka baganw i t'a dɔn i b'u lamin yɔrɔ mɛn i ka baganw i t'a dɔn i b'u gɛn yɔrɔ mɛn i t'a dɔn yɔrɔ min sɛnɛ k'i ka denbaya la balo i t'a dɔn yɔrɔ min sɛnɛ hali ni sɔngɔ sera jamana ye a bɛ na ni hakilila jugu ye walima a bɛ kɛ sababu ye k'i bila ka mɔgɔ ɲini k'a fɔ k'o de y'i ka problème ye n'i ye camancɛ mara ta i b'a ye k'a fɔ ko jamana fana a jɔyɔrɔba bɛ nin ko ninnu na a dɛsɛlen bɛ ka kiri tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ kan kiri bɛ ka tigɛ mɔgɔw bɔkɔlɔ de kan kiri bɛ ka tigɛ sabu n ka mɔgɔw bɛ fanga la kiri bɛ ka tigɛ sabu n ye nin diinɛ mɔgɔ ye o kɛra sababu ye bi ka sigi gɛlɛya mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ nin kɔlɔlɔ fɔlɔ ninnu kan. Tolo mi Tunkara bɔra ka kuma minnu fɔ dɔw ye k'a fɔ ko sigaɲɔgɔnya o bɛ fulaw ni dɔgɔnɔw cɛ depuis lawale o fana ko dɔgɔnɔw ni fulaw ka ɲɛmaa minnu kan ka kiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ olu t'a tigɛ tiɲɛ kan u bɛ dɛmɛni kɛ fan dɔ kan. Bon, c'est-à-dire a ye kuma min fɔ tiɲɛ de don maintenant adamaden i mana kɛ cogo o cogo k'a fɔ e bi camancɛ la o ka gɛlɛn adamadenya taabolo kɔnɔna na n bɛ min dɔn ne min filɛ nin ye ne tɔgɔ ye Madani ne fa ale de diinɛ daminɛ an ka yɔrɔ la foro dɔ bɛ yen an y'a sɔrɔ fulaw bolo ne fa ye wasiya kɛ k'a fɔ hali a salen kɔfɛ n'an ye fula kɛlɛ nin feere in kɔnɔna na ale ma yafa n kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen a ye kɛlɛ kɛ fula fɛ o foro kɔnɔ n y'a datugu kalo 4 ne kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen kɔrɔ mun na n tun bɛ bɛn de ɲini fɔlɔ la n y'a fɔ cogo min na bɛn bɛ sɔrɔ mais sisan nɔ fɛn caman de donnen don a kɔnɔ n bɛ taa misali la politique ko b'o la kelen du kelen kɔnɔ fa ye Adema ye ba ye IRD ye den ye RPM ye nin tɛ ɲɔgɔn kan fɔ dɛ parce que ne bɛ fɛ ka ni ne b'a dɔn saya bɛ na ne ma ne b'a fɛ n den ka jɔyɔrɔ fa ne den o ni ne tɛ kun tilenna fan kelen politique kɔrɔ ye min ye i b'o dɔn o ye kelen ye a filanan na a y'a fɔ cogo min jamakulu cayara mɔgɔw sa taa sisan u b'a fɔ min ma c'est-à-dire tubabuw b'a fɔ k'an ka denw wololi an ka nɔgɔya don a la dɔw wɛrɛ tɛ o jama cayara dugukolo sɛnɛta dɔgɔyara furu dɔgɔnɔw taara don yen faamuya b'a la c'est-à-dire ji misiw bɛ tɛmɛ ka taa ji min yɔrɔ min n y'a f'i ye fulakɛ ni y'a ka misi dɔgɔnɔkɛ a ka ni y'a ka furu ye n'i ko nin fila ka bɛn c'est-à-dire misi bila yɔrɔ tɛmɛ yɔrɔ o datugura maintenant misi tɛ se ka tɛmɛ ka taa ji min o bɛ digi fulakɛ la n'i donna dɔgɔnɔkɛ ka foro la a fana tɛ se ka jɛ n'o ye o ye kɛlɛ tun fana ensuite waati dɔ la jadiw su tun bɛ yen tuma min na 2012 2013 sufurulayi kan dɔ tun bɛ yen u ye denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan k'u b'u dege sɔrɔdasi la autodéfense parce que o waati la jadi su bɛ Douanza parce que yɔrɔ bɛɛ tɛ dɛ Bankas par exemple Bankas min filɛ nin ye Bankas balawu tɛ yen bi na n bɛ kuma min na Douanza o ni yen faamuya b'a la kɔrɔ hali Bayingara comme kulula yɔrɔw de don u tɛ taa ye donc sisan nɔ u nana ka na mun kɛ u ye denmisɛnnin minnu former militairement jadisiw tali Faransi nalen ka na gadiw gɛn ka bɔ yen olu jɛnsɛra u bɛ min ɲininkali gɛlɛn a sabanan ye min ye c'est-à-dire vraiment a y'a fɔ cogo min na gouvernance kɔrɔ ye mun ye nin yɔrɔ tɛ ne bolo mɔgɔ minnu bɛ sa ji la n k'u bɛ taa k'a fɔ k'u bɛ taa fɛn ɲini de ninnu fana u nana ka na ye c'est-à-dire u ka jateminɛ na parce que u ma taa école la mais u bɛ ko dɔn koyi dɔgɔnɔw bɛ ko dɔn u bɛ filaw bɛ ko dɔn kɛnɛw fɛ mankan kɛra u ɲɛ b'a la mɔgɔw nalen bɛ u bɛ hôtel ba ninnu na u bɛ mobili ba ninnu kɔnɔ u fana bɛ dɔ de ɲini a na koyi alors donc vraiment n'i y'a cause yɛrɛ n'i k'i bɛ analyse k'a la objectivement ni faso l'état tubabuw b'a fɔ min ma faso n'u y'i jɔ
anga par exemple anga fla denmisɛnninw ta e ka misi d'u ma misi tantan wali misi mugan d'u ma i ka moyen d'u ma u ka turuto san ka misi in balo wallahi sɔni san bɛ yɛlɛma jadisi fɛn fɛn mana na ka fɔ na jadisi ka b'a fɔ n t'a dɔgɔnɔ a b'a ka sari nɔfɛ a b'a ka sɛnɛkɛyɔrɔ nɔfɛ a bɛ engrais nɔfɛ cogo min na dugukolo la ale bɛ se k'a ka balo sɔrɔ n'a ye balo ko ɲuman sɔrɔ moyen agriculture k'a fɔ bon voilà aw ka dugukolo fɛn nin ye comme dugukolo fɛn kɛra nin b'a to ɲɔ bɛ sɔrɔ nin b'a to est-ce que o se bɛ jamana ye a se bɛ jamana ye c'est-à-dire u bɛ min fɛn min ɲini o tɛ fɛnba ye koyi o tɛ fɛnba ye dɛ ni ko se tɛ jamana ye dɔrɔn a tɛ ban parce que n'i b'a fɛ mɔgɔ i bɛ fɛ k'a bɔ ko dɔ la i bɛ fɛn dɔ de yira n'o tɛ e bɛ min na ne ko ne ma ne bɛ fɛn min na o man ɲi ɔhɔn n sɔnna a man ɲi ne yɛrɛ b'a dɔn a man ɲi ne min b'a kɛ bon n'i b'a fɛ n ka ɲuman in kɛ ɲuman sira yira n na ɲuman sira yirali ye jumɛn ye a fɔ ɲɛna parce que a bɛ fɔ minnu ma c'est à dire jaji su mana na u bɛ mɔgɔ minnu ta minnu sɛgɛnnen don mais n'an taara o sira fɛ est ce que bɛɛ fana tɛna wuli ka kɛlɛ kɛ walasa o fana mago ka ɲɛnabɔ non a bɛɛ tɛna kɛlɛ kɛ parce que k'a da kan mun na yɔrɔ dɔw bɛ yen yɔrɔ dɔ ka nɔgɔn ni yɔrɔ dɔ ye yɔrɔ dɔ ka nɔgɔn ni yɔrɔ dɔ ye o ye Alahu Taala ka masaya ye boloden kelen a man kɛ ɲɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen samiya ɲɛna yɔrɔ dɔ bɛ yen jago b'u ka yɔrɔ la u yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛngɛ dɔrɔmɛ 5 tɛ ne bolo k'e dɛmɛ dɔrɔmɛ 5 tɛ e bolo ne ka ne dɛmɛ ne ye fa ye ne i ye den ye muso fɛn tɛ olu si bolo du kɔnɔ an bɛ na peut-être que tuma dɔ la an bɛ dɛgɛ min ka si o bɛ se ka bɛn o non o ka gɛlɛn faso k'i a bɛ se ka min kɛ a k'o kɛ n m'a fɔ a bɛɛ dɛ adamaden mago ala de bɛ se k'a bɛɛ dilan donc i y'a yira fana k'a fɔ ko denmisɛnnin dɔw kalanna sɔrɔdasiya baaraw la jɛn de y'u kalan sɔrɔdasiya baaraw la a waati la u y'u concentré su furula ye jɛnu c'est-à-dire sɔrɔdasi le camp de Sévaré Mali sɔrɔdasiw Mali sɔrɔdasiw officiellement u taara yen nɔ officiellement mɔgɔ b'a kalama ils ont été formés c'est-à-dire u dilanna marifa ci cogo défense kɛ cogo ka tila ka marifa d'u ma ka tila ka marifa tun b'u bolo yen nɔ marifa tun b'u bolo yen ɔ marifa dilen u ma maintenant jihadistes tali olu ka problème ni u m'ont tenu compte u jɛnsɛra dɔw bi dɔgɔnɔ dugu la dɔw u bi Masina fan fɛ dɔw bi fan wɛrɛ fɛ dɔw bi Douanza bon mɔgɔw t'u dɔn sisan nɔ maintenant ni jamana a fɛngɛ bɛ yen o registre bɛ yen parce que n'aw bɛ formation kɛ bɛɛ tɔgɔ bɛ yen n'a ye formation kɛ e bɛ bɔ yɔrɔ min na i ka adresse a bɛɛ sɛbɛnnen bɛ n b'a f'i ɲɛna n'u ye ɲininkali kɛ ka taa ninnu bɛɛ k'u ɲininka u taara u ma don armée na u ye formation kɛ u ma kɛ fɛn wɛrɛ ye u dɛnsɛra nature kɔnɔ parce que fɔlɔ la marifa ci cogo bɛɛ t'a dɔn sɔrɔdasi de bɛ marifa ci cogo dɔn donc n'olu taara ten baara ma di olu ma u y'a ye k'a fɔ ko a bɛ ten ko hali waati dɔ la mɔgɔw tun bɛ kalasino kɔrɔlen ɲini parce que a fɔra désarmement et réinsertion donc i mana taa ni marifa kɔrɔ ye a fɔra k'i bɛ wari bɛ d'i ma marifa fana kɛra fɛn ɲinita ye o waati kɔnɔna na donc a problème gɛlɛyalen don kosɛbɛ parce que ni mɔgɔw y'a kɛ ko kadɔ ni dɔgɔnɔ ni fila de bɛ ɲɔgɔn o yɔrɔ ni ala la ne ma sɔn o ma kosɛbɛ c'est-à-dire n bɛ exemple dɔ d'i ma simplement an ka dugu la waati min mankan wulila ne bɛ bɔ Kasa n y'an ka dugutigi wele n ko walahi an ka filaw a bɛ fɔ yɔrɔ ma tankoli an sigilen bɛ an bɛ ɲɔgɔn kan n ko bɔn aw kana taa kalakan ni waasi mɔgɔ kana bɔ an ka dugu la k'a fɔ k'a bɛ t'u fɛnɛ n ko a ye taa u fɛ yen nɔ a ka t'u f'u ye u taara yen nɔ filaw ninnu fana y'u accompagner ka na anw ka dugu la k'a fɔ walahi o min kɛra ala kosɔn a diyar'u ye fo k'a dama tɛmɛ mɔgɔw bi yan minnu bi tasuma minɛ mais mɔgɔw bi yan minnu bɛ tasuma faga ne b'o la mais mɔgɔ kelen ka baara o tɛ n y'a dɔn n ye exemple min di an fɛn fɛn bi yan nɔ Bamakɔ yan an bɛɛ ka kelen kelen an k'an ka maaw wele an da bɛ tila ka se o yɔrɔnin ma Abdraman Diallo est ce que e kun wɛrɛ ye ko in na min ni fɔlenw tɛ kelen ye walima kelen ni fɔlen dɔw fɔra i hakili ma sɔn minnu ma effectivement a ye kɔrɔ ye mun fɔ a ye tiɲɛ fɔ dɔgɔnɔ ni filaw u sigilen don ka ca ba kelen ne bɛ se k'a fɔ dɔgɔnɔ tɛ maa wɛrɛ dɔn ni fila tɛ donc badenw de don olu ye ɲɔgɔn gese olu ye ɲɔgɔn falen ye mɔgɔ n'i sigiɲɔgɔn de bɛ kɛlɛ mais fɔkabɛn de bɛ kɛ o la an kɛlɛla foro kama an kɛlɛla misi kelen kama a bɛ fɔ o ma ko des conflits isolés olu bɛ gérer a y'a fɔ cogo min na et
méthode bɛ yen nɔ kɔrɔlen sira bɛ yen o de bɛ taama o de bɛ kɛ ka dilanni kɛ a y'a f'i ye ko maakɔrɔ tun tɛ sɔn denmisɛnnin fila ɲɔgɔn bugɔ o kuma ka taa so. est-ce que o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko bibi in na maakɔrɔ ninnu tɛ k'u jɔyɔrɔ fa? n bɛ n'ale u b'u jɔyɔrɔ la mais a taara k'u bolo dan parce que n'i y'a ye ni sitani nana don ko la a kɔlɔlɔ ka gɛlɛn dɛ. n bɛ exemple kelen d'i ma ne bɔ yɔrɔ min na ko ninnu surunya an ma ne ye dugutigi dɔ wele bamanan don n ko karisa n ko n y'a mɛn ko mɔgɔw ye ɲɔgɔn dalajɛ nin yɔrɔ in na e ye so wele wa n'i y'a fɔ so a b'a dɔn mun don a kama kɛ ne ko mun na ko n dɛsɛra denmisɛnninw la mun fɔra denmisɛnninw ye n y'u wele k'a fɔ ayiwa ne kɔni n tɛ se karisaw ma n ka maa tɛ s'u ma n tɛ fɛ aw ka don a la denmisɛnninw dɔw wulila k'u tɛ sɔn donc an bɛ se k'o répercuter ka na olu fana ka jamana in kɔnɔ a y'a f'i ye cogo min na sitanɛ docteur y'a fɔ jadi kɛlɛ mun nana nin anw dɔrɔn tɛ wa a ma daminɛ an fɛ yan d'ailleurs an bɛ laban de la a nana ka na an ka sigi de tiɲɛ k'a bɔrɔtɔ ko caman b'a jukɔrɔ a y'a fɔ sigiɲɔgɔn ka ko tiɲɛnen tɛ dɛ mɔgɔ wɛrɛw de donn'a kɔrɔ k'a tiɲɛ i y'a faamu ni mun na ni diinɛ kuma mɔgɔ bɛ diinɛ ko kuma fɔ an ka jamana in kɔnɔ yan wa i b'a dɔn o kɔni o tɛ marché mais mɔgɔw y'a ta k'a kɛ kɛlɛkɛbolo ye kɛlɛkɛminɛn ye parce que an ka construction sociale bɛ cogo min na u bɛ fɛ k'o bɔrɔtɔ sinon ne bɛ fɛ k'a fɔ bi an kun capital pula ko an kun hakili la kɛlɛ tɛ dɔgɔnɔ ni fila cɛ parce que an y'a ye kɛlɛ kɛra yɔrɔ o yɔrɔ mun ka ca maaw dɔ de wulila ka marifa ta k'olu ye donsow ye o ye fulaw ye wa dɔgɔnɔw don wa maa wɛrɛw olu caman ye dɔgɔnɔw ye ko olu bɛna état dɛmɛ k'u ka jihadisiw kɛlɛ mais kumakan ye mun ye ko fulaw don n y'a fɔ n ko donso de m'a fɔ kadɔ de n ko donso parce que c'est différent mɔgɔ minnu donna donsoya in na u t'a kɛ ni dɔgɔnɔ tɔgɔ ye dɛ u b'a kɛ ni donso tɔgɔ de mais dɔgɔnɔw de don u caman ye o ye mais dɔw b'o la mun tɛ dɔgɔnɔw ye tɛ kadɔkan yɛrɛ mɛn donc kɛlɛ nana kɛ yɔrɔ dɔ la jihadisi parce que u tɛ taa jihadisi fɛ yen o an kɔni depuis an y'a kuma in mɛn an ma deli k'a mɛn ko donso wulila k'u taara mɔgɔ faga ko marifa b'a bolo an m'a ye an m'a mɛn chaque fois n'u ye mɔgɔ faga bɔ ka bɔ bugudanni na u bɛna bin o kan k'o ka buguni jeni k'a fa dɔ b'a ka misiw k'o y'o fa donc e bolo o y'a kun dɔ ye o y'a a problème yɔrɔ de yɛrɛ de o ye dɔgɔnɔ ninnu yɛrɛ olu de bɛ fila ninnu kumabɔ o kɛlɛ ninnu na mɔgɔ mun n'i ma boli ka taa dɔgɔnɔw fɛ yen u bɛ massacrer donc mais jɛn bɛ massacrer donso ninnu m'a fɔ dɔgɔnɔw dɛ n ko donso parce que n'i donna donsoya la olu ka fɛn na dɔrɔn i ni population farala a population t'a la il faut qu'an k'o faamuya tolo est ce que sɔnna ma k'a fɔ ko o maa dɔw ye dɔgɔnɔw ye c'est à dire donsoya min filɛ nin ye an ka taa kimasina fɔlɔ sɔnni yan yɔrɔ ka daminɛ kimasina donso olu ani bamananw bilala ɲɔgɔn na donso ni filaw bilala ɲɔgɔn na ye o donso ninnu ye jɛnw ye o donso ninnu dɔw ko bamananw don dɔw ko bosow de don c'est peut dire que n bɛ fɛ ka na ni hakilila min ye définition kelen t'u la par exemple sisan jɛnɛ mara la donsow bɛ yen o donsow tɛ kadɔ ye o donso minnu bɛ yen il est donso ninnu olu fana ka fɛ ko ye min ye ala kosɔn a ka gɛlɛn ka faamuya a ka gɛlɛn ka faamuya o kɔrɔ ye mun ye sisan nɔ minnu bɛ jɛnɛ olu tɛ kadɔ donsow ye o donso bɛɛ b'a la n'a fɔra jihadisi fana jɔnni i bɛ ɲininkali kɛ anw taara par exemple kɔrɔ an ye réunion kɛ mɔgɔw sɔrɔla salle kɔnɔ ko k'olu b'a dɔn jihadisi ninnu bɛ yɔrɔ min dɛ mais olu t'a fɔ n'u y'a fɔ dɔrɔn lena dɛmɛ e ye su ye hali ni n b'u yɔrɔ dɔn ne yɛrɛ min filɛ nin ye n bɛ studio la dɛ mais ni n y'a fɔ u bɛ yɔrɔ min na peut-être u bɛ ɲini ka maga bon donc bɛɛ bɛ siran u ye méthode dɔ de utiliser ka bɛɛ lasiran i t'u tɔgɔ fɔ olu ye jihadisiw ye donc mɔgɔw ɲɛna
mbu fana farigan fasiya c'est-à-dire mɔgɔw ɲɛna a bɛ fɔ minnu ma jadisi k'olu ye fulaw ka da kun jumɛn kan jadisi ninnu u nana duwanza tuma min na i y'a faamu wa u gɛrɛlen don maa minnu na u ni minnu bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye mɔgɔw ka bisikiya de ye koyi n bɛ min f'i ye a bɛ kunkolo de la n'o tɛ k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka na ni dalili jɔnjɔn ye min b'a jira k'a fɔ jadisi ninnu tatɔ u ye marifa di fulaw ma k'u ka dɔgɔnɔ kɛlɛ walayi ni maa min y'o fɔ a ye kalo tigɛ o tɛ yen min bɛ yen mɔgɔw bolo jadisiw tun bɛ yen u ni fulaw bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ donc u tatɔ u ye marifa bila fulaw bolo a ka nɔgɔn kojugu k'a fɔ a kɛlen nin o de ye baara ye donc sisan dun o donso ko in o fana de kɛlen bɛ sogo ye bɛɛ bolo jadisi donso mɛ min f'i ye n'a danna anw dama ma n'an dama an dama ma walahi ni maa ma don anw ni ɲɔgɔn cɛ walahi u bɛ donso minnu fɔ peut-être dɔgɔnɔ ninnu n'a fɔra don o don ko jadisi tɛ kɔrɔ mara la a tɛ duwanza mara la a tɛ fɛnkɛ mara la i bɛna sɔrɔ donso fana i b'a ɲini k'i bɛ saraka bɔ i t'a sɔrɔ n b'o de f'i ye c'est-à-dire mɔgɔ t'a dɔn jadisi ye jɔnni ye mɔgɔw b'a fɔ u kunkolo la o ye bisigi de ye u b'a fɔ fulaw don k'a sɔrɔ ala kosɔn n'i ko maa ma e bɛ se ka na ni dalili jɔnjɔn ye min b'a jira k'a fɔ fula de ye jadisi ye i bɛ se k'o fɔ n ɲɛna a tɛ se ka na ni preuve ye n'i ko dɔ ma ko nana ye k'a fɔ donso ninnu dɔgɔnɔ dama de faralen bɛ ɲɔgɔn kan mɔgɔ se ka na n'o fana preuve ye. ayiwa docteur Ali Tunkara jamana sera ka sɔn cogo di mɔgɔw ka wuli ka marifa ta k'a fɔ ko k'u bɛ dugu lakana k'a sɔrɔ finitigilakaw yɛrɛ bɛ yen nɔ minnu ka baara yari. alors ni y'an ka Mali ta bi i b'a ye k'a fɔ ko nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na jamana ka a tɛ yen hali n'a bɛn a ye cogo man ɲi ka da mun kan ni fila ni dɔgɔnɔw bɛn fɛn kelen na bi kɛlɛ in bɛ kɔfɛ o ye k'a fɔ ko jamana a tɛ ka jɔyɔrɔ fa kiiritigɛ bulon da la i kɛra fila i kɛra dɔgɔnɔ bɛɛ bɛnnen b'o kan Mopti mara la ka i ka ɲininkali jaabi ani n ka sɔn ma n'i ye tolu ka kuma ta k'a fɔ ko mɔgɔ motili n'an b'a fɔ min ma ko jihadisiw ko maa t'a dɔw ye siya minnu ye o ye tiɲɛ nka n'i ye yɔrɔ kɔfɛlen ninnu fana ta jatu la i b'a ye k'a fɔ ko fulaw de ka ca ye o kosɔn maa murutilenw na an bɛ mɔgɔ minalenw na sɔrɔdasi kunda i b'a ye ka fula de ka ca o la sabu olu de ka ca sigida fana na o yɔrɔ kelen na sabu filanan min b'a to mɔgɔw bɛ fulaw tɔgɔ fɔ mankan yɛrɛ bɛ mɔgɔ min kɔ o filaɲamɔgɔ ye n'o ye Ahamadu Kufa o fana kɛra sababu ye ka fulaw ka sigi gɛlɛyaw bolo sigida ninnu na kosɛbɛ o sababu kelen kosɔn n y'a fɔ n ka kuma tɛmɛnenw na hali ni i bɛ mobili bolifɛnw kɔnɔ n'i sera poste de contrôle la n'i ye fula ye i bɛ mɛn sɔrɔdasiw bolo kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ en tout cas u bɛ waati min kɛ nin o t'o kɛ ni mɔgɔ tɔw ye olu bɛɛ kelen bɛ sababu ye ka mɔgɔw la fitina sigidaw la ye nka nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ tiɲɛ don mɔgɔ k'i lakana o ye jamana ka baara de maa i ka ji sɔrɔ i ka sigida la o ye jamana ka baara de maa i ka lɔnni sɔrɔ i ka sigida la o ye jamana ka baara ye nka n'i ye nin sigiyɔrɔ ninnu ta bi dɔgɔnɔdugu ni filadugu la i b'a ye k'a fɔ ko jamana yɛrɛ kɛra sababu ye ka nin ko ninnu juguya kosɛbɛ ka da mun kan fula ni dɔgɔnɔ mana ɲɔgɔn sɔrɔ kiiribulon na a kɛra baganko kelen o a kɛra jiko kelen o i b'a ye k'a fɔ ko maa min bɛ kiiribulon na ye hami fɔlɔ min b'o la o ye wari bɛ jɔn kun fulaw fana ye mɔgɔ ye u ka sigi kɛcogo la o ye yaala kosɛbɛ bagaw nɔfɛ n'i ye kiiri daminɛ nin kalo in na i bɛ kalo 6 i k'a sɔrɔ jaabi ma bɔ nin bɛɛ kɛra sababu ye ka mɔgɔw ni tiɲɛ fanga gouvernement yɛrɛ kɔrɔ o kɛra sababu ye maa murutilenw nana n'i ye Ahamadu Kufa ka kasɛtiw lamɛn n'i ye yɛrɛ gali ka taa bila fo saharawi ninnu ka kumaw fɔlenw n'u ka sɛbɛntaw la u ye n'u bɛ bɛnnen bɛ fɛn kelen ma o ye k'a fɔ ko sigida la jamana nalen ka mɔgɔw tɔɲɔ i ma se ka fɛn ɲɛ mɔgɔw ye i kɛra sababu fana ye ka maaw ka gɛlɛya juguya n'i taara misalala bi an ka kiiribondaw la n'a donna k'a fɔ ko sɔrɔ b'i la ko bagan caman b'i kun u bɛ fɛɛrɛ bɛ kɛ kiiri yɛrɛ kana ban yɛrɛ sabu u mago b'i ka baganw na o kɛra sababu ye nin sigira ninnu na fulaw caman farila mɔgɔ murutilenw kan dɔgɔnɔw fana tiɲɛ don tolo bolo sigi ka nɔgɔ nka an tɛ fan si fɛ an ka ɲinitaw ni an ka yetaw fɛ i b'a ye k'a fɔ ko sigi ma nɔgɔ ka so cogoya la sabu n y'a fɔ n ka kuma daminɛ k'a fɔ ko nin jamana nin siya fila sigilenba bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ kabini lawale fo ka na bila bi la
nka n'i y'a ye sigaɲɔgɔnna in sera maa ni bɔ ma a sɔrɔla nin sababuba minnu na n'u ko fɔ an ka kuma tɛmɛnenw na nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a b'a yira k'a fɔ ko jamana ka jɔyɔrɔbaw a dɛsɛlen bɛ k'u fa nin yɔrɔ ninnu sabu n ye min fɔ a kɛra fula ɲɛmaa ye o a kɛra dɔgɔnɔ ɲɛmɔgɔ ye o sabu n'i y'a ye mɔgɔw bɛ kɛlɛ kɛ ni jamakulu fɛn bɛ kɛlɛ la bi u jigi bɛ mɔgɔw de kan duguba kɔnɔna ninnu na f'an k'o fɔ an ka lamɛnbagaw n'an filɛlibagaw k'o yɔrɔ faamu dɔgɔnɔw n'i taara n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ n'i taara dɔgɔnɔ sigiyɔrɔw la u bɛ sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ tɔgɔ f'i ye k'a fɔ ko olu jigi b'olu de kan u bɛ juge ɲɛmɔgɔ tɔgɔ f'i ye k'a fɔ ko jigi b'o kan o cogoya kelen fana na n'i taara fula sigidaw la i b'a ye k'a fɔ ko sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw ni juge ɲɛmɔgɔ tɔgɔ bɛ k'a fɔ fulaw fɛ k'a fɔ jigi olu de o mɔgɔ kelen ninnu kuma ninnu tɛ k'a fɔ ko sigala kuma tɛ sabu n'i ye hali bamakɔ ta ka mopti duguba yɛrɛ ta n'i ye fula ɲɛmɔgɔw lamɛn bamakɔ yan ka dɔgɔnɔ ɲɛmɔgɔ lamɛn bamakɔ i b'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ k'u bɔkolo jukɔrɔma tintin k'a sɔrɔ u ma tiɲɛ yɛrɛ ɲini k'a dɔn o cogoya in na i tɛ se ka fɛn bɛɛ fana da jamana kun ala ye jɔyɔrɔ di dɔgɔnɔ ɲɛmɔgɔ minnu ma bi ala ye jɔyɔrɔ di fula ɲɛmɔgɔ minnu ma bi u kan ka siran ala ɲɛ u kan ka siran k'a fɔ ko u bɛ sigi min na tiɲɛ kan ka fɔ i balima ye hali n'a jɔ t'a la hali n'a jɔ t'a la i kan ka sɔn ka fara jamana kan k'i balima kɛlɛ n'a bɛ nkalon kan nka i b'a ye bi k'a fɔ ko nin siya fila bɛɛ u bɛ k'u ka mɔgɔw jukɔrɔma tintin hali n'u bɛ nkalon kan o kelen sababu ye bi effectivement jamana fana ka segin ka taa nin yɔrɔ ninnu na gɛlɛya b'a la a kɛra sababu fana ye ka kɛnɛ labila maa mutilenw ye sabu u b'a dɔn k'a fɔ ko nin kɔlɔlɔ minnu bɛ sigidaw la jamana tɛna se ka fɛn bɔ a la a kɛra sababu fana ye ninnu minnu ye mɔgɔw jigiw ye u tɛ ka tiɲɛ fɔ o de bɛ ka ko in yɛrɛ bɛɛ la nɔni ka taa fɛ ka tɔ juguya ayiwa studio tamani ye walew sigi sen kan walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka hakililata di an ka sigikafɔba kan o dɔ ye bɔlɔlɔ sanfɛla ye an ka page facebook n'an ka compte twitter walima kelen an ka nɛgɛjuru siraw fɛ n'o ye 75 84 11 11 walima kelen 75 84 12 12. Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Ayiwa dɔ ye weleli kɛ an ka nɛgɛjuru sira fɛ ka hakililata di nin ko la an k'ale lamɛn. maa man ka armée masa ka bɔ ci la o de bɛ mankan ma jamana kɔnɔ ala na kɛ guerre civile de jamana in na o ka armée minɛ civil bɛɛ lajɛlen bolo k'a ban pewu armée ka to armée ninnu bolo o de bɛ se ka mankan ba mɛ nin bɛɛ gouvernement nɔ de a ɲɛ b'a la hakili b'a la a ka bɛnbɛn de don a ka jɔyɔrɔ b'a la. ayiwa tunkara an bɛ to ni hali bi tolo kun y'a jira k'a fɔ ko gouvernement ale ye mɔgɔ dɔw an b'a fɔ mali finitigilakaw ye mɔgɔ dɔw former denmisɛnnin dɔw ni ka marifa d'u ma walasa u ka se ka dugudenw k'u dɛmɛ ka duguw lakana nka bi na mɔgɔw taalen bi an t'a dɔn a dɔw taara yɔrɔ min na marifa b'u bolo wa marifa t'u bolo dɔn est-ce que jamana ɲɛmaaw filila o baara la wa. c'est que wa ŋana in a dɔnni kama ŋana in a ŋana kun ka ɲi nka o de fana n'i taara fila jamanaw kan bi ni mɔgɔw bɛnnen bɛ fɛn kelen ma o ye k'a fɔ ko jamana yɛrɛ ye maa dɔw dɛmɛ olu kan ni daliluya b'u bolo k'a fɔ ko waati kɛra kɛlɛ kɔnɔna la tiɲɛ don jamana kun tɛ nka a bɔtɔla a ye dɔgɔnɔw jukɔrɔma tintin kuma in tiɲɛ ye o de ye dɔgɔnɔw jukɔrɔma tintin mun kosɔn ka se ka maa mutilenw kunbɛn a dɔnni kama a kun tɛ ka fulaw kɛlɛ a kun ye maa minnu nana bi an kan ka se ka olu bali k'u ka sigiyɔrɔw minɛ u la sabu jamana yɛrɛ kun tɛ ka ban nka i b'a dɔn k'a fɔ n'i ye diɲɛ taarikuw ta ka taa mali ma ka taa bila diɲɛ jamana wɛrɛw kan ni kɛlɛ cunni kan kɛlɛ kɔnɔna la fɛɛrɛ bɛ ni hakili la i b'a a bɛ k'i kɔnɔ ko fɛɛrɛw ka ɲi nka kuma dɔw i b'a ye ni kow ka kalan a sini kɔlɔlɔ minnu bɛ bɔ a la mɔgɔw ka jate ba tɛ bɔ o kan hali ni jatew bɔra o kan jatew tɛ taa yɔrɔ jan ka mɔgɔw dɔw maramafɛn ni maa dɔw ma ka maa mutilenw kɛlɛ n'i y'a ta sɔrɔsiya kalan taabolo fɛ ka taa sɔrɔsiya loni taabolo fɛ i b'a ye k'a fɔ ko ye kojuguba ye ka da mun kan n'i taara ni sigida kɔfɛlen ninnu na bi maaw bɛ kɛlɛ kɛ diinɛ tɔgɔ la maaw bɛ kɛlɛ kɛ u bɔkolo tɔgɔ la maaw bɛ kɛlɛ kɛ kɔkan de tɔgɔ la i tɛ maa si ka kɛlɛ kɛ jamana tɔgɔ la jamana tun bɛ k'a yɛrɛ ɲini a kɛra sababu ye ka mɔgɔw yɛrɛ laban jamana ye mufti mara bi mɔgɔw b'a fɔ ye ko n ye bozo ye maa b'a fɔ ye ko n ye fula ye n ye dɔgɔnɔ ye nka maliyɛnya bɛ na fɔ kɔfɛ dɛ o kɔrɔ ko jamana kan ka an b'a fɔ minnu ma tubabukan na ko fonction régalienne maa ka lakanali o man ka di maa min tɛ finitigi ye ni jamana y'o kɛ a ye fiɲɛ kɛ mɛ fiɲɛ min don a bɛ se ka labɛn tiɲɛ dɔrɔn de kan k'a fɔ ko waati kun kɔrɔn'an bolo an ye nin kɛ an filila
bi an nana an b'an jɔyɔrɔ fa i ye fula ye o i ye dɔgɔnɔ o i ye bozo ye o lakana o ye jamana ka baara dɛ nka ni maaw fana ma lakana il faut an k'o tiɲɛni fana fɔ ɲɔgɔn ye n'i y'a ye k'a fɔ ko bin bɛ ka k'i kan kuma bɛɛ i tɛ sigi ka min k'a fɔ ko n ye jamanaden de ta n'i ye dɔgɔnɔw ta bi ka fulaw ta bi ni sigira ninnu na ni fɛn kelen bɛ min bɛ k'u degun o ye k'a fɔ jɔn mɛna ni kɔlɔlɔ in ban kan n'an yɛrɛ ma wuli k'an jɔ fitina in bɛ ka juguya o sababu de la sabu i b'a dɔn k'a fɔ n'i sigiri i nɔ la sini ma sini bin bɛ se ka sigi kan ni bin fana kɛr'i kan a kɛra minnu kan ka kɔrɔ foyi ma bɔ olu t'a la n'i y'an fɛn fɛn bila a yɔrɔ in na sisan a y'a yira k'a fɔ ko marifa kan ka minɛ bɛɛ la walasa nin ko fu ka se ka sira a dan na munna jamana ɲɛmɔgɔw tɛ ka se ka marifa minɛ marifa ko in ɲagaminen kosɛbɛ n'i bɛ bamakɔ i b'a nɔgɔya n'i taara ni sigida ninnu na i b'a ye k'a fɔ ko marifa ko in kuma dɔw sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw yɛrɛ sen bɛ marifa ko in na u yɛrɛ wala u bɛ se ka u bɛ marifa ninnu sɔrɔ cogo di marifa ninnu sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw sen b'a la i b'an ka ɲinɛ fana k'a fɔ ko moti mara ni fan caman bɛ furancɛ bɔ ani muritani bɛ furancɛ bɔ yɔrɔ dɔw la ka taa bila fo burukinaw la ka taa bila hali Tombouctou maraw la o bɛɛ kɔrɔ ko marifafɛn ka dɔn a ka nɔgɔ Mopti mara la ka tɛmɛ an ka sigida bɛɛ kan sabu Mopti mara la bilalen kojugu furancɛ ta fan na nka ɲɛmɛ fana f'i i b'a ye k'a fɔ ko hali sigida n'o dugutigiw ye dugutigi don dugutigi bɛɛ tɛ ka taa bila conseilw la ka taa bila hali maires la marifako in ye sɔrɔ sira telimanw de marifako in maa kelen t'a la maa caman de b'a la marifako in yɛrɛ kelen sababu yɔrɔ dɔw bɛ maa dɔw ni tora kɛlɛ in na sabu u taara mɔgɔw ko fɔ k'a fɔ k'u bɛ marifa fɛrɛ an tɛna yɔrɔ tɔ fa man ca an bɛ tila ka kuma d'i ma sisan na Abdurahmane Diallo bi bi in na nin ko jaabi bɛ se ka kɛ mun de docteur monsieur a bɛ ka état fɛngɛ ka nɔgɔya mais ne yɛrɛ bolo an bolo ni fanga yɛrɛ ni état yɛrɛ niyɔrɔ bɔra la a ko bɛ dɔgɔya an t'a fɔ ko état ninnu dɛ parce que anw ye maliyɛn an b'a fɔ ko fulaw ye Mali soubassement de donc an bɛ Mali ko de la mais nin ko in juguyalen ka se yɔrɔ min na sisan fo an bɛ ɲɔgɔn faga ɲɔgɔn nugu bɔ fo ka mɔgɔ organe bɔ a jaabi bɛ se ka kɛ mun de a jaabi bɛ se ka kɛ mun ye état ka jɔ a jɔyɔrɔ la ka jɔyɔrɔ fa an y'a fɔ ko ka mɔgɔw désarmer u ka bɛɛ désarmer marifatigi bɛɛ u bɛ se tolo bi mun de bɛ se ka nin ko in ka fu sira dan na min bɛ se k'a ko ban effectivement c'est-à-dire o kuma nin ye tiɲɛ ye maintenant ka bɛɛ désarmer maintenant bɛɛ bɛna désarmer cogo min na kuma koloma ye o de ye donc sisan nɔ bɛɛ ka désarmer ni bɛɛ désarmer la kɛlɛ tɛ yen bilen o kɛlɛ bɛ kɛ ni marifa de ye bon par exemple sisan nɔ wagati ka surun peut-être que c'est-à-dire n'an kan bɛ don a bɛɛ la ne kɔni bolo bɛɛ ka désarmer nin tɛ mɔgɔ kana taa tɔgɔ ma k'a fɔ aw ka marifa bila tɔ parce que u bɛ yɔrɔ min na par exemple anw taalen mission na dɔgɔnɔ o Tartal o d'abord anw ka association fila fa kelen ba kelen de dɔ tɛ taa ka dɔ to an tɛ ɲɔgɔn kɔrɔ fɔ peut-être que adamaden an bɛ se ka fili kumaw kɛcogo ma wagati dɔ la k'a fɔ an b'a dabɔ ka fɛngɛ kɛ fɛngɛ docteur ye min fɔ c'est vrai o yɔrɔ b'a la mais n bɛ min ɲini dɔrɔn i t'a kɛ jɔ a jɔyɔrɔ la ka bɛɛ lajɛlen kelen ka marifa bila o tuma na kɔrɔfɔ in bɛ nɔgɔya na Ala sɔnna sanga damadɔni kɔnɔna na sanga damadɔ kɔnɔna la janfa ni nkalon ka dabila ko in na sabu n'i ye nin fɛn ta a bakuruba fila bɛ nin fɛn fila in de kan an tɛ ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sabu n'i taara jamana ɲɛmɔgɔw ɲininka u b'a fɔ ko kɔlɔlɔ tɛ fulaw ni dɔgɔnɔw cɛ maa min bɛ Mali kalama o tɛ tiɲɛ kuma ye munna n ko janfa ka dabila n'i ye maa minnu kan ka jamana jɔyɔrɔ fa ni sigida ninnu na maa ninnu ye jamana janfa u t'u ka baara kɛ cogo la u ye maliyɛnw janfa donc bɛɛ lajɛlen ka se k'a ka baara kɛ ayiwa an ka Tabital Pulaku ni Jina Dɔgɔn ɲɛmaa fila ka weleweleda lamɛn walasa ka se ka fu siri ni ko dan Mali ye an bɛɛ fa tiɲɛ de ye an faw tun bɛ a fɔ an ɲɛna k'an ka balimaya ani sigiɲɔgɔnya bonya Aziz Diallo ale ye association Tabital Pulaku ɲɛmɔgɔ ye ceux qui sont en train minnu bɛ ka mɔgɔ bilana ɲɔgɔn na kɛ olu b'a dɔn tu prêt a bɛ san ba yirika bɔ an sigilen don ɲɔgɔn fɛ nin marabolo in kɔnɔna la fulaw bɛ dɔgɔnɔkan fɔ dɔgɔnɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ fulakan de kɛ ka ɲɔgɔn nasɔrɔ o b'a yira ko nafa foyi t'a la an ka ɲɔgɔn faga minnu b'a ɲinina ka bila ɲɔgɔnna kɛ ka birisi barasa don jamana kɔnɔna la walasa basigi kana na ka olu sago kɛ an ka segin an ka kɔrɔlenw ma an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ
u ka basigi kɛ bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ basigi natili la ani bɛn sabatili la sigiɲɔgɔnya ɲuman ale kosɔn. I kɛra siya o siya ye maliyɛn bɛɛ ye somɔgɔma de ye ani sigiɲɔgɔnma. An ka jamana sigilen don o de kan. Amadou Togo ale association Jinadogo ɲɛmɔgɔ ye. A fɔ que muɲu ni sabali u kɛra dɔgɔnɔ ye o u kɛra fura ye o mana kɛ siya o siya u kɛra musi o baasi o kana taa baasi fanfɛla la. Donc n'u y'o faamu o kɔrɔ ye ko bɛn bɛ n'a sabati korokaw b'a f'u ye muɲu ani sabali u k'o de kɛ u sɛnsɛnbere ye n'a kɛra ten inshallah a bɛ ɲa. Mali ye an bɛɛ fa tiɲɛ de ye an ka balimaya ani sigiɲɔgɔnya bonya. Studio Tamani ko basigi ani cɛlabɛnni. Ayiwa nin bɛ dansigi an ka bi sigi ka fɔ bala an ka maa welelen kun ye Abdramane Diallo n'ale Tabital Pulaku maa ye Madani Tolo ale nana Jinadogo tɔgɔ la Dr Ali Tunkara ale ye sociologue ye débat in a labɛnna maa min fɛ o Mumini Sendebu ye ka se ka a labɛn aw ka se ka lamɛn radiosow fɛ o baara kɛra Mamadi Keita fɛ nɛgɛ karafe juru ja labɛnba o kun ye Peting Jara ye ani Mamadou Watara ne yɛrɛ ye Muhamadu Touré ye aw k'an bɛn sini a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Beri. Halud Mauli. Chaîne Beri. Sigi